ढोलकपुर गांव, जहां अभी सुबह हो रही होती है। सब लोग सुबह सुबह ही अपने कामों में लग चुके थे। गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ औरतें कुएं से पानी निकाल के घड़े में डाल रही थी। तभी एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है जिसमें दो मॉडर्न लड़कियां बैठी होती हैं, जिनका नाम था अलीजे और शीला। दोनों बहुत मॉडर्न थी। पूरा गांव उन्हें खड़े होकर देख रहा था। ओह, तुम लोग ऐसे हमें क्यों देख रहे हो? और वैसे ये खुशबू किस चीज़ की है? बेटी, तुम लोग ऐसे कपड़ों में आए हो इसलिए तुम्हें देख रहे हैं। वैसे ये खुशबू नहीं, ये ताज़ा ताज़ा गोबर की बदबू है। इतने से बात पर पूरा गांव हंसने लगता है। ओछी, तुम लोग कितना ऐसे हंस रहे हो? यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आ रहे, सोसाइटी में अब कॉल भी नहीं हो सकती। आंटी जी, यहाँ सिग्नल आते हैं, लेकिन दरख्त पर चढ़कर अपनी टांगे लंबी कर लें या हाथ लंबे कर लें। कहकर फिर हंसने लग जाते हैं। ओह छी, तुम लोग हमें आंटी क्यों कह रहे हो? हमारा नाम अलीजे और शीला है। ओ कमॉन, किससे बातें करने लगे? चलो शीला, हम लोग घर चलें। सासू माँ इंतज़ार कर रही होंगी हमारा। पैदल ही जाना है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। हाँ अलीजे, चलो। वैसे हम लोग कहाँ बातें कर रहे हैं, इन गवारों के साथ हंसते देखो कैसे हैं। चलो चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर अलीजा और शीला वहाँ से जाने लग जाती हैं। उन्हें गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो शहर से आई होती हैं। मजबूरन उन्हें गांव आना पड़ता है अपने ससुराल से मिलने के लिए। उनकी नई नई शादी हुई थी, तो इसलिए अपनी सास ससुर से मिलने आती हैं। बेटी, तुम लोग बता देती कि आ जा रही हो तो तुम्हें बैलगाड़ी पर लेने आ जाता। वैसे मेरी बहुएं तो है बहुत खूबसूरत। बैलगाड़ी वो क्या होती है? खैर छोड़ें, आपके गांव वाले कितने अजीब हैं, हर छोटी बात पर हंसा करते हैं। बेटी, यहाँ कमाते थोड़े हैं लेकिन हंसते ज़्यादा हैं और खुश भी बहुत रहते हैं। वैसे कपड़े कैसे तुम लोगों ने पहने हुए हैं? हमारे गांव में तो ऐसे कपड़े नहीं चलते, तुम लोगों को ये कपड़े बदलने पड़ेंगे। अरे अरे, आपको क्या पता, ये मॉडर्न है और शहर से भी आई हैं। जैसी हैं अब उन्हें रहने दें, उन्हें साड़ी नहीं डालनी आती। ओ मोम, हम बस एक ही दिन आपसे मिलने आए हैं, उसके बाद हम दोबारा शहर चले जाएंगे, क्योंकि हमें गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बहू, अगर तुम लोग एक दिन रहने आई हो तो पहली रसोई करते जाना, क्योंकि पूरा गांव बेतावला है तुम लोगों की पहली रसोई खाने के लिए। अगर पहली रसोई करनी है ना तो आज ही करें, वैसे भी शाम होने वाली है। कल सुबह हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, इतने दिन ही रहना है। किचन वो सामने है ना, तो हम लोग आज ही पहली रसोई करके जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग कभी नहीं आएंगे इस गंदे गांव में। इतना कहकर वो दोनों पहली रसोई करने के लिए रसोई में जाने लग जाती हैं, क्योंकि पूरा गांव उनके लिए बेतावला था। अरे अलीजे, अब क्या करें? माँ जी को तो हम लोग कह आए हैं कि हम लोग पहले रसोई कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को तो खाना बस ऑर्डर करना आता है। अरे भाभी, मेरा क्या होगा? मैं तो ऑर्डर भी आपसे करवाती थी। मेरे तो हाथ दुखते हैं खाना बनाते हुए, मुझे बनाना ही नहीं आता। अभी दोनों इतनी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी किचन में एक मुर्गा आ जाता है। दोनों बहुत डरती होती हैं मुर्गे से। वो एक दूसरे की तरफ भागने लग जाती हैं, बहुत शोर मचाती हैं, ऊंची ऊंची वो चीखें मारती हैं और फिर रसोई के ऊपर चढ़कर बैठ जाती हैं। उन्हें बहुत डर लग रहा होता है। मुर्गा बेचारा उन्हें देख रहा होता है। उनकी चीखें सुनकर उनकी सास जल्दी जल्दी आती हैं और उनसे कहती हैं, अरे बहू, क्या हुआ? तुम लोग इतनी ऊंची चीखें क्यों मार रही थी और तुम दोनों ऊपर ऐसे चढ़कर क्यों बैठी हो? अरे माँ जी, ये देखे ना, हैन से मुझे बड़ा डर लगता है। इससे आप ये किचन में क्यों आया है? क्या लेने आया है? ओहो, ये हमारे घर का मुर्गा है। हम लोगों ने इसे बहुत शौक से पाला है। देखो कितना प्यारा है। अरे माँ जी, तुम लोगों के शौक भी कितने अजीब से हैं। हमसे कोई भी नहीं रसोई होती। इस मुर्गे को अपने हाथ में लें आप।
پھر ساس حرینا بیوی اپنے مرغے کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں اور دونوں بہویں اس سے ڈر ڈر کر اپنے کمرے میں آ جاتی ہیں۔ ارے یہاں تو ایک دن بھی رہنا کسی جیل سے کم نہیں ہے، جہاں بھی دیکھو کوئی نہ کوئی عجیب چیز مل رہی ہے ہمیں۔ ہاں سچ کہہ رہی ہو تم، پہلے وہ انسان تھے اور اب یہ مگرا، پتہ نہیں ان لوگوں کے شوق کیا ہیں۔ چلو خیر چھوڑو۔ پھر ایسے ہی دن سے رات ہو جاتی ہے، پورا گاؤں سونے کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے، چاند بھی الوداع کرتا ہے اور پھر کچھ گھنٹوں بعد صبح ہو جاتی ہے۔ او تم لوگ کیا ہمیں گاؤں دکھاؤ گی؟ ویسے رات کو ہم لوگوں نے چھت سے دیکھا تھا، تم لوگوں کے کھیت بہت پیارے ہیں۔ ہاں ابھی تو تم نے ہمارے وہ والے کھیت نہیں دیکھے جہاں بہت پیارے پھول بھی لگے ہوئے ہیں، ابھی وہاں کھیتی ہو رہی ہے۔ اچھا کیا آپ ہمیں اپنے گاؤں کا ٹور کروائیں گی؟ بس تھوڑی ہی دیر بعد ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، بس 2 گھنٹے بعد۔ بس آپ اتنی دیر کے مہمان ہیں؟ اچھا چلے جلدی کریں، پھر گھومنے کے لیے بہت سی جگہ ہے، اتنے کم وقت میں اتنی جگہ گھومنا۔ اتنا کہہ کر وہ پانچوں اب گاؤں گھومنے کے لیے کھیتوں کی طرف جانے لگ جاتی ہیں، جہاں جا کر سینا کہتی ہے، یہ ہیں آپ کے سسر جی کے کھیت، یہاں کھیتی بہت اچھی ہوتی ہے اور سامنے جو پھول لگے ہیں یہ میں نے لگائے ہیں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں تبھی ان دونوں کے پیچھے کتا لگ جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں معاملہ شانت بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا دل بہت بڑا ہے، چلو اسے گھر لے چلتے ہیں۔ ہاں چلو، یہ ہمارا نیا دوست بن گیا۔ پھر وہ برف کا گولا بھی کھاتی ہیں۔ اب انہیں گاؤں بہت اچھا لگنے لگ گیا۔ ایسے ہی کچھ وقت گزر جاتا ہے اور دونوں تھک ہار کر بیچاری بیٹھ جاتی ہیں۔ ارے امیزنگ، یہ گاؤں بہت مزے کا ہے، ہمیں تو پہلے اس گاؤں سے چیڑ تھی، لیکن یہاں کے لوگ کتنے سویٹ ہیں نا۔ ہاں اور یہاں کے کتے بھی مذاق کر رہی ہوں، ویسے وہ پپی کتنا پیارا تھا نا، مجھے تو بہت پسند آیا وہ۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی ہوتی ہیں تبھی ان کی ساس آتی ہے، جسے دیکھ کر وہ کہتی ہیں، ارے ماں جی ہمیں آپ کا گاؤں بہت پسند آیا، اگر ہمیں یہاں جانا نہ ہوتا تو آج ہم 3-4 دن اور رک جاتے، لیکن اگلی بار ضرور آئیں گے اور پورا ہفتہ رک کر جائیں گے۔ واقعی میں آپ کا گاؤں بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہاں کے لوگ بھی۔ چلو کوئی نہیں، مہمانوں نے آخر کار جانا ہی ہوتا ہے، میں نے کہا تھا تم لوگ دیورانی جیٹھانی ہو جاؤ گی گاؤں کی دیوانی۔ سچ میں ماں جی، شہر سے اچھا تو گاؤں ہے، ہم تو گاؤں کی دیوانی ہو گئی ہیں، اگلے ہفتے ہم ضرور پھر آئیں گے۔ ٹھیک ہے تم لوگ تیار ہو جاؤ، پھر تم لوگ چلے جانا اور میں جا رہی ہوں ساتھ والی پڑوسن کے گھر، اس کی گائے کا بچڑا ہوا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے۔ ایسے ہی ساس ساتھ والی پڑوسن کے گھر جانے لگ جاتی ہیں اور دونوں وہ بہت اداس ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں شہر میں کوئی ضروری کام تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کے جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ گاؤں والوں کو الوداع کہتی ہیں۔ گاؤں والے بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں اور علیزے بھی، اس کا جانے کا بالکل بھی من نہیں تھا، لیکن جانے والوں نے تو جانا ہوتا ہے، بیچاری اداس پن سے واپس اپنے شہر چلی جاتی ہیں۔